Om minarawaraw no ito tumbayan at papatod di Paulus lo datina. Nga bangi sila sumi Timotheus minupunglod Berea. Om ko gulipo sinuno yo silas di Timotheus do gumusa. Damot di Paulus dot magindad iralo. Arwal ka piya ginawod do. Tuagumo tiningulun id kuta do atina. Iri pagi minangay na iyo. Panakibabaros di Yahudi. Om it bansa suway id sinagog. Om nagi dito nga tulun dit oruban do id badi do tadawadaw. Warapi piro guru do Epikuros, om sotua dinumawa di Paulus. Nuno kamayan nila pa konti. Pepeloyo dotong kinoringan dot bangsa Swahilo. Minamoros yaralo igudiri tu papabari Paulus tabartosonong pasal di Yesus om kupasian kembagu. Om nangatan na diaralo i Paulus id pitimungan do Areopagus. Kasanangan ikaw dot makilo, dot tutudok wagudit pinabarno, tuwaro no barosno, it amu insan dagay karongaw. Omiri pagi, mukirati ikoy. Minamoros yarati do tigudiri, tutulun atina ko tulun suway it pengiyon deri, nasanangan kapidot makinango ko magibaboros do tuturan wagu. O kau tulun atina. O kito ku dot nuno na po song kinoringan nga elin kau sumamba. Tu tontok dot minimpanaw o minintong aku dit sa sambayangan koyu. Waro no kito ku pangatadan kisurat dot ka. Kumadit kinoringan it amo tutunan. It samban di kayu dit amo tutunan diri, itino it pabaran ku. Itinumaru it minongurug do pamagunan, om suang diti pamagunan, irino ituhan do tawan ontana. Amu iyo miyon ito ngawalay panambayangan it winonsoy do riniba. Om, amu iyo makitorumo do riniba tu iyo no it manak do koposyon. Pinuobo om kosu sukupan do riniba. Nantad dot iso o tulun, winonsoy di tinumaru o tongo bansa pengyon tid pamagunan. Om tinantu do itkapakan do pamagunan om kineonon do riniba. Pinawonsoy do tinumaru iguditi mogot da dot mogium om kokito o riniba do mulong ko. Amu osodu itinumaru iddaton. Tu itinumaru pempasi tokow kogura om waro tokow tid pamagunan. Igudit noboros dit pipiro lajawan di koyu.ka. Tuyaton tanganak di tinumaru. Pagka tu tanak tokow di tinumaru. Kada tokow pangitung dot itinumaru, igudit tiningulun do bulawan, kopirok om watu dit urugon sumut do kelelan do riniba. Amu nosoron di tinumaru dot amu tokow kotutun do digulu. Nga biano, manuyo do riniba dot rumologo mamansoy dusa. Tu, tinatap no di tinumaru, o tadaw dot mamisara do riniba dot otopot, maya ditulun itno pilido. Itulun diri pinotopot di tinumaru dot pinosian, mongoy dot otumbayan ngawi otulun. Norong o tulun pasal kapasian kembagu dit nga patay, narakirakan na Paulus ang waro at mamoros dot ka. Makinangoy kay kembagu di natuturan no ka. Om tinangkiadan na di Paulus, itumungan diri. Nga waro pipiro sinumut di Paulus om natumbayan di Jesus. Yaralo diti idinisius natad pitimungan na Areopagus, om isotondo doti Damaris, o ngaran om pipiro tulun suway.